کا زمانہ ہے. آپ اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر سے آپ عرض کرتے ہیں والدہ محترمہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, حافظ بننے کے لیے جانا چاہتا ہوں, دین اسلام سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. والدہ کہتی ہے بیٹا تمہارا باپ اب تو دنیا میں نہیں رہا, لہذا تمہارے حصے کا 40 اصرفی میرے پاس ہے, 40 روپیہ میرے پاس ہے. اس روپیہ کو اپنی صدری کے آستین میں سی دیتی ہوں, تم اسے لے کر کے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. ایک ہمدان جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, ڈاکو تاجروں کا, سوداگروں کا مال لوٹ لیا کرتا ہے, مال لوٹ لیتا ہے. لیکن حضور غوث پاک اس قافلے میں حاضر ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا چور ڈاکو کا سردار ڈاکو آیا اور سارے لوگوں کا مال وہ متا لوٹ لیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مدرسے کا بچے کا مثال آپ کو دیتا ہوں. جب مدرسے کا بچہ جب چلتا ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے, یا تو تسبیح ہوتی ہے, یا تو ٹوپی, یا تو مسلح. اسی طریقے سے حضور غوث پاک جب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سارے لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے, اور وہ ڈاکو آ کر کے حضور غوث پاک محی الدین سے عرض کرتا ہے میاں بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہاں میرے پاس 40 اصرفی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے آپ اور ہم جھوٹ بولتے ہیں اور حضور غوث پاک جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں. کیسے بچتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے, دوسرا چور آتا ہے, کہتا ہے میاں لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 اصرفی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ڈاکو اپنے سردار سے جا کر کہتا ہے سب کا مال تو لوٹ لیا گیا, سب کی دولت تو لوٹ لی گئی, لیکن سنو یہ چھوٹا سا بچہ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, سر پہ ٹوپی ہے اور ہاتھ میں لوٹا ہے, مسلح ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس 40 اصرفی ہے, جاؤ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ڈاکو کا سردار جاتا ہے, کہا میاں بچے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا 40 اصرفی ہے. دوسرے شخص آیا, ان سے بھی میں نے کہا 40 اصرفی ہے. تم آئے ہو, تم سے بھی کہتا ہوں میرے پاس 40 اصرفی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکو کے سردار نے کہا کہاں رکھے ہو؟ کہا یہ صدری ہے, اس کے آستین میں میری ماں نے سی دیا ہے. کہا میاں لڑکے بتاؤ جس چیز کو اتنے محنتوں مشقت کے ساتھ تمہاری ماں نے تجھے چھپا کر دیا تھا, میرے پوچھنے پر تم نے کیوں بتا دیا؟ کہا سنو سنو, جب میں نکلا تھا, جب مجھے میری ماں نے گھر سے روانہ کیا تھا تو یہی وصیت کیا تھا بیٹا دینار چلے جائے جانے دینا, دولت چلی جائے جانے دینا, لیکن جھوٹ نہ بولنا. میری ماں کی یہ وصیت تھی, یہ نصیحت تھی, بیٹا سب چلے جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا. میری ماں کے فرمان کے مطابق میں نے جھوٹ نہیں بولا. جتنے لوگ ڈاکو تھے سارے لوگوں نے حضور غوث العظم دستگیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. آئے ہے سبحان اللہ. کیا بات ہے. پتا چلا کہ ایک سچ بولنے کے وجہ سے دولت بھی بچ گئی اور جتنے بھی لوگ بے ایمان تھے, چور تھے, ان کو اسلام میں داخل کر دیا. تو لہذا جھوٹ آج آپ اور ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں. اور ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک چور آیا اور حضور غوث پاک سے کہا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک نے کہا آپ میرا مرید ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا سنو. تو چور نے کہا کہ مرید
इस शर्त के साथ हूँगा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। यानी मुरीद ने कहा, चोर जो आया है पीर साहब के पास, उसने कहा मैं मुरीद उस वक्त बनूंगा कि मैं नमाज कभी नहीं पढ़ता, नमाज कभी नहीं पढ़ूंगा, और चोरी करता हूँ, चोरी करते रहूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक ने कहा ऐसा करना गलत है, शरीयत इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, तुम मेरा मुरीद नहीं बन सकते। उसने कहा हुजूर कितने चोरों की तकदीर को आपने जगा दिया है, कितने चोरों को आपने वली बना दिया है, कितने रहजनों को आपने वली बना दिया है, लिहाजा आप अपना मुरीद मुझे बना लीजिए। हुजूर गौसे पाक ने कहा सुनो, ये तो बात मानी ना जाएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हुजूर गौसे पाक ने भी एक शर्त रखी कि मेरी एक शर्त मान लो, तुम मेरा मुरीद हो जाओगे। कहा वो शर्त क्या है? कि जब नमाज का वक्त हो तो 5 वक्ता तुम आजान दे दिया करना, आजान दे दिया करना। कहा हुजूर हमने मान लिया, हम हर वक्त जोहर के वक्त भी आजान पढ़ेंगे, असर के वक्त भी आजान पढ़ेंगे, ईशा के वक्त भी आजान देंगे, मगरिब के फजर के वक्त भी आजान देंगे, 5 वक्त हम आजान देंगे। पीर साहब से वादा करके घर चले आए। अब जैसे ही जोहर का वक्त हुआ, घर ही में आजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आजान पढ़ना शुरू। फिर नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता। जोहर के वक्त आजान दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया। असर के वक्त आजान दिया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया। कहा पीर साहब से मैंने ये वादा किया है कि आजान दे दूंगा हर वक्त। लेकिन उसकी बीवी थी, बीवी ने कहा मियाँ मेरे शोहर क्या आजान ही देते रहोगे? घर में माल दौलत कुछ नहीं है, चोरी करने जाओगे कि नहीं? अरे चोरी भी करके लाओ तभी तो हम लोग खाएंगे। कहा सुनो, मैं चोरी करने के लिए वक्त निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि जोहर के आजान के बाद तुरंत असर का वक्त हो जाता है, असर के आजान के बाद मगरिब का वक्त, और मगरिब के बाद ईशा का वक्त, ईशा से फजर तक काफी टाइम रहता है। वही टाइम मैं निकाल रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं चोरी करके लाऊंगा, तुम लोगों को खिलाऊंगा। वो चोर बड़ा चालाक था। वो चालाक बगदाद के एक आलीशान मकान में वो छलांग लगा के दीवार से छलांग लगाया और एक अमीर के घर में जा करके पूरे तिजोरी निकाल करके वो बोरी में भर के भागने लगा। लेकिन उसके दिल में ख्याल ये आ गया कि पीर साहब ने हमने वादा किया था कि आजान हर वक्त दिया करूंगा, लगता है फजर का वक्त हो गया होगा। वो उसी मकान में आजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु। जब मकान में आजान देना शुरू किया, सारे घर वाले जाग गए, सारे घर वाले जाग गए। अब ये सोचने लगा जल्द से जल्द ये नमाज के लिए खड़े हो। 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ते हैं ना पहले, वो नमाज के लिए खड़ा। ये सोचा कि जब तक मैं नमाज पढ़ूंगा तब तक घर वाले जल्दी वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ के सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, हम जितनी जेवर सोना चांदी जो बोरी में हम लिए हैं लेके भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो 2 रकात नमाज मुकम्मल किया, पीछे मुड़ के देखा तो पूरे उनके पीछे सारे लोग लाइन लगाए हुए खड़े हैं, सफ लगाए। आज आप नमाज के लिए नहीं जाते, लेकिन वो चोर के पीछे सारे लोग सफ लगाए खड़े हैं। उसने देखा कि ये मामला बड़ा गड़बड़ है। मैं तो सोचा ये लोग घर के अंदर चले जाएंगे, मैं दौलत लेके भाग जाऊंगा, लेकिन सारे लोग सफ लगाए बैठे। एक शख्स कहता है मौलाना चलिए नमाज पढ़ाइए इमाम साहब। उसने कहा सुनो, मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। कहा आप चोर नहीं हो सकते। कहा अगर तुम लोगों को यकीन ना हो तो आपको मैं बता दूं, मैं चोर हूँ। कहा आप चोर नहीं हो, आप अल्लाह के वली नजर आते हो। जिसकी निगाह हुजूर गौसे पाक का पड़ जाए तो उनकी तकदीर तो बदल ही जाएगी ना मियाँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब ये नमाज के लिए खड़े हो गए।
जब नमाज के लिए खड़े हो गए तो नमाज पढ़ाया। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फिरा, सलाम फिरने के बाद सारे लोग आए। मुक्तदी लोग होता है ना, जैसे इमाम साहब का आप लोग चूमते हैं कि नहीं, लेकिन बुजुर्गान दिन का यही तरीका रहा कि इमाम साहब का लोग हाथ चूमते हैं, मुसाफा करते हैं, हाथ चूमते हैं। सारे लोग हाथ चूमने लगे। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद में अपने हुजरे शरीफ में बैठे हुए थे। हुजूर गौसे पाक मुस्कुरा रहे थे। कहा एक वादा करके वो फंस गया, एक वादा करके वो फंस गया। जो मुरीद हुजूर गौसे पाक के कमरे में मौजूद थे, उसने कहा हुजूर कौन फंस गया? कहा वही फंस गया जिसने 2 वादा मेरे पास किया था। उनकी 2 वादा तो हमने माना नहीं, लेकिन मेरे एक वादा करने पे वो फंस गया। उसने कहा ए गौसे पाक, ए पीराने पीर, रोशन जमीर, जब एक वक्त की नमाज का ये हाल है कि सारे लोग मेरे हाथ पैर चूमा करते हैं, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लें तो सारे मोहल्ला हमारे हाथों पैर चूमा करते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाहें, निगाहों से हमारी तकदीर बदला करती है। हुजूर गौसे पाक का करम हो जाए, हुजूर गौसे पाक का नजर हो जाए, फिर हमारी तकदीर ना बदले। तमाम वलियों का वली है आप, तमाम वलियों का सरदार है आप चाहें तो एक ही आन में सबकी तकदीरें बदल दिया करते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने मुतबर्रक वली हैं, आपको क्या बताऊं मैं, क्योंकि जलसा तो